आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहियुद्दीन। ख़बरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। हुकूमत के पोस्टल डिपार्टमेंट की निजीकारी के फैसले से मुताल्लिक़ मुलाज़मीन नाराज़, पोस्टल एम्प्लॉइज़ यूनियन की जानिब से किया गया आज ज़ोरदार एहतजाज। शहर में सफाई इंतजामात का जायज़ा लेने किसी भी वक्त आ सकती है मरकज़ की टीम। घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ ने सफाई इंस्पेक्टर्स को किया खबरदार और सफाई कामों पर तवज्जो देने का दिया मशवरा। पैठन ST डिपो को मिली 10 नई बसेस, अवाम में खुशी की लहर। बाजार समिति के चेयरमैन और पाचोड़ के सरपंच के हाथों किया गया उनका लोकार्पण। और जुज़ाम जैसी जानलेवा बीमारी से मुताल्लिक़ अवाम में बेदारी पैदा करने जालना में मुनक़िद की गई मैराथन दौड़। रन फॉर लेप्रेसी को ज़िला कलेक्टर ने दिखाई हरी झंडी और अवाम को दिए नेक पैगामात। ख़बरें तफसील से। पोस्टल डिपार्टमेंट की निजीकारी न की जाए, इस मुतालबे पर ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉइज़ यूनियन की जानिब से आज ज़ोरदार एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन का कहना है कि हुकूमत ने पोस्टल मुलाजमीन मुखालिफ फैसला करते हुए मुलाजमीन को एतमाद में लिए बगैर IDC सिस्टम लागू करने का जो यकतरफा फैसला किया है वो किसी हाल में काबिल कबूल नहीं है। हुकूमत के इस फैसले के सबब मुस्तकबिल में होने वाले नुकसानात को भांपते हुए वर्कर्स की ट्रेड यूनियन नेशनल फेडरेशन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉइज़ NFPE और फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन FNPO, इन दोनों ही फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरीज ने मुतालबा किया कि कामगार मुखालिफ फैसला वापस लिया जाए। बसूरत दीगर मुल्क गिर सतह पर पोस्टल एम्प्लॉइज आंदोलन करेंगे। अगर इनका मुतालबा फौरी मंजूर न किया गया तो जो नताइज सामने आएंगे उसके लिए हुकूमत जवाबदेह होगी। ये इंतबाह भी एम्प्लॉइज यूनियन के जिम्मेदारान ने दिया है। प्रायव्हेटायझेशनच्या मार्गाने ते आता हळूहळू त्यांची पावलं चालू झालेली आहेत, तर त्याला संघटनेने जोरदार विरोध केलेला आहे। जर सरकारने ते IDC हे सिस्टीम वापस नाही घेतली तर यानंतर संघटना अजून तीव्र आंदोलन करणार आहे। 3 मार्चला आम्ही सगळे दिल्लीला जमा होऊन जंतर मंतरवरती तिथे धरणा आंदोलन करणार आहे। आमचा आवाज सरकारपर्यंत पोहोचवा यासाठी हा आजपासून जो कार्यक्रम सुरू झालेला आहे 18 फेब्रुवारी ते 20 फेब्रुवारी जे मागण्या आहेत आमच्या मागण्याचे बॅच लावून आम्ही शहरामध्ये फिरणारे वाटप करत असं आमच्या आंदोलनाची दिशा ठरलेली आहे। सरकारने IDC त्वरित मागे घ्यावा ही आमची मागणी आहे। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती 19 फरवरी को मनाई जाएगी, लिहाजा क्रांति चौक इलाके में आज शोभा दिंडी निकाली गई। इसी तरह शिव पारायण से शिव जयंती सप्ताह का आगाज़ किया गया। इस ज़िमन में आज क्रांति चौक इलाके में ग्रंथ दिंडी निकाली गई जिसमें तमाम सियासी जमातों के कायदीन शामिल हुए। इसके बाद शिव पारायण का आगाज हुआ। ग्रंथ दिंडी और शिव पारायण तकरीब में शिव भक्त बड़ी तादाद में शामिल हुए। छत्रपती शिवाजी महाराजांची 395वी जयंती आपण साजरी करत आहोत। गेल्या 8 वर्षापासून छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीनिमित्त छत्रपती संभाजीनगरमध्ये आम्ही आगळा वेगळा कार्यक्रम करत आहोत। आगळा वेगळा म्हणजे हिंदू मुस्लिम शीख ईसाई स्वराज्य के शिरू शिपाई अशा पद्धतीने हिंदू मुस्लिम एकता कशी निर्माण होईल, समाजामध्ये समता कशी निर्माण होईल, राष्ट्रीयता एकात्मता कशी निर्माण होईल यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराजांचं एक माध्यम धरून आम्ही 13 फेब्रुवारी ते 19 फेब्रुवारी अशा 7 दिवसाचा छत्रपती शिवाजी महाराजांचं शिवचरित्राचं वाचन आम्ही या क्रांती चौकामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीनिमित्त गेल्या 8 वर्षापासून करतो। त्याचं हे 8वं वर्ष आहे। समाजामधले सगळे राजकारणी असतील, सगळे धर्मीय असतील, सगळे पक्षाचे लोक असतील या ठिकाणी येतात। 5वी ते 10वी 12वी पर्यंतचे सगळे विद्यार्थी आमची या ठिकाणी येतात आणि सर्वात पहिल्यांदा 13 तारखेला ग्रंथ दिंडीचं पूजन होतं। त्या ग्रंथ दिंडीमध्ये पालखीमध्ये आम्ही सर्व धर्माचे ग्रंथ ठेवतो। त्याच्यामध्ये गीता असेल, बायबल असेल, कुराण असेल, गुरुग्रंथ साहिब असेल, ज्ञानेश्वरी असेल, तुकाराम गाथा असेल, आमची भगवद्गीता असेल, छत्रपती शिवाजी महाराजांचं शिवचरित्र, अशा पद्धतीने सर्व धर्म समभावाचं आम्ही या पद्धतीने समता प्रस्थापित करण्यासाठी छत्रपति शिवाजी महाराजांचं शिवचरित्र पारायण आम्ही या ठिकाणी करतो। बिजली बिल के बकाये वसूल करने के लिए कनेक्शन तोड़ने पर एक गाहक की जानिब से महावितरण के मुलाजिम के साथ मारपीट की गई, जिसके खिलाफ जवाहर नगर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है।
ذرائع سے موصول اطلاع کے مطابق ملزم سلوجہ کی والدہ کے نام پر سندھی کالونی علاقے میں 4 کنیکشن تھے، جن میں سے 3 کنیکشن کا بجلی بل 16,10,130 روپے باقی تھا، جس پر یہ تینوں ہی کنیکشن مستقل طور پر منقطع کر دیے گئے۔ اسی درمیان بجلی سپلائی کمپنی کے ملازمین بقایا بل وصول کرنے کے لیے چوتھے کنیکشن کو منقطع کرنے وہاں گئے تھے۔ کرانتی چوک برانچ کے سینئر ٹیکنیشین شیواجی پھلارے، آفس اسسٹنٹ یوگیش لکڑ، تکنیکی ملازم رشیکیش گائیکواڑ و ٹیکنیکل ہیڈ وجے باونے نے سندھی کالونی پہنچ کر گزشتہ روز پول پر سے سلوجہ کا کنیکشن توڑ دیا۔ اس کے بعد یہ ملازم ڈی پی کے قریب گئے تو سمرن پال جسبیر سنگھ سلوجہ بھی وہاں پہنچ گیا اور کہا کہ میرا کنیکشن کیوں توڑا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے شیواجی پھلارے کے ساتھ گالی گلوچ کرتے ہوئے مار پیٹ شروع کر دی۔ اسی طرح دیگر ملازمین کو بھی اس نے گالیاں دیتے ہوئے سرکاری کام میں رکاوٹ پیدا کی، جس پر سینئر ٹیکنیشین پھلارے کی شکایت پر جسبیر سنگھ سلوجہ کے خلاف جواہر نگر پولیس اسٹیشن میں کیس درج کیا گیا ہے۔ بی جے پی کے ایم ایل اے سریش دھس آج شہر آئے ہوئے تھے۔ اس موقع پر صحافیوں نے ان سے ملاقات کی اور دھننجے منڈے سے متعلق ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ دھننجے منڈے کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے انہوں نے ان سے ملاقات کی اور کسی کی تیمارداری کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے۔ झाकून लपवून नाही, दिवसा म्हणजे त्यांच्या स्वतःच्या निवासस्थानी भेटलं, त्यांच्या निवासस्थानी भेटलं, तब्येतीची विचारपूस करायला, तब्येतीची विचारपूस आणि लढा हे 2 वेगवेगळे प्रकार आहेत। लढ्यामध्ये आम्ही त्यांच्या विरोधातच राहणार, फक्त तब्येतीची विचारपूस करायला गेलो त्याच्यात गजब करण्यासारखं काय आहे? बावनकुळे आणि तुमची पण भेट झाली, बावनकुळे आणि तुमची पण भेट झाली। माझ्या आणि बावनकुळे साहेबांची आता भेट होईल। नाही, तुम्ही बावनकुळे आणि बावनकुळे साहेब आणि माझी आता भेट होईल। बावनकुळे साहेब असं म्हणाले, बावनकुळे साहेब असं म्हणाले की माझी धनंजय मुंडे आणि धस यांची 4.5 तास चर्चा झाली। त्यांनाच बोला, मला विचारू नका। मी जे परवा त्यांना भेटायला गेलेलो आहे हे धनंजय मुंडे तब्येतीची चौकशी करायला गेलेलो आहे आणि तब्येतीची चौकशी करणं याच्यात गैर नाही। संतोष देशमुखचा लढा आणि तब्येतीची चौकशी याच्यामध्ये कसल्याही प्रकारचा काही संबंध नाही। म्हणू नये, कोणाची मध्यस्थी नाही, काय नाही। रात्रीच्याला दवाखान्यात नेलं होतं, का दवाखान्यात भरणे मामांनी दवाखान्यात नेलं होतं असं तुम्हाला माहिती मिळाली, म्हणून मी त्यांच्या निवासस्थानी जाऊन त्यांना भेटून आलो। या सगळ्या भेटी काही चर्चा झाली नाही, फक्त तब्येतीची विचारपूस केली, माझा मी निघून आलो। 15 फरवरी के बाद किसी भी वक्त मरकज़ की टीम शहर में सफाई कामों का जायज़ा लेने के लिए आ सकती है। ये इत्तला घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ डॉक्टर विजय पाटिल ने दी। उन्होंने तमाम सफाई इंस्पेक्टर्स को हिदायत दी कि वो सफाई कामों पर खुसूसी तवज्जो दें। اس میٹنگ میں زون نمبر 1 سے زون نمبر 10 کے سبھی سینیٹری انسپیکٹرز شریک تھے۔ سبھی زون دفاتر کی حدود میں صفائی کے کاموں کا جائزہ لینے کے بعد وجے پاٹل نے صفائی انسپیکٹرز کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے اپنے زون کی حدود میں صفائی پر خاص توجہ دیں۔ اسی طرح جہاں جہاں ڈرینیج لائن پھوٹی ہوئی ہو یا پانی فراہمی کے پائپ لیکیج ہوں اور سڑک پر پانی بہتا ہو تو انجینئرنگ شعبے سے رابطہ کریں اور وارڈ انجینئر کی نظروں میں یہ بات لا کر انہیں تحریری طور پر فوری لیکیجز بند کرنے کی درخواست کریں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 15 فروری کے بعد کسی بھی وقت مرکز کی سروے ٹیم شہر آ سکتی ہے، لہٰذا کوئی بھی چھٹی نہ لے۔ سال 2024 میں مرکزی سروے میں ہمارے شہر نے 22واں مقام حاصل کیا تھا، مگر اب اس سروے میں ہمارے شہر کا مقام ٹاپ 10 سٹیز میں رہے، یہ خواہش میونسپل کمشنر کی ہے۔ جالنا کے دیوگری انگلش اسکول نے ویلنٹائن ڈے نہ مناتے ہوئے اسے شہید دن کے بطور منایا اور پلوامہ کے شہید جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ناظرین،
ایسے وقت جب کہ سارے بھارت ہی نہیں دنیا بھر میں یوم عاشقان منایا جا رہا تھا اور نئے عاشق و معشوق جوڑے خرمستیاں کرتے ہوئے پرتعیش نظارے پیش کر رہے تھے، جالنا کے دیوگری انگلش اسکول نے ایک نئی مثال پیش کی اور اس دن کو شہیدوں کے نام کر دیا۔ 14 فروری کو دیوگری انگلش اسکول نے ویلنٹائن ڈے نہیں منایا اور طلبہ کے ذہنوں میں بھارتی جانثاروں کی ایک یاد تازہ رہے، اس مقصد سے طلبہ کی رہنمائی کرتے ہوئے شہید دن منا کر کشمیر میں دہشت گردانہ حملے میں وطن پر نثار ہونے والے بھارتی فوج کے جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس موقع پر اسکول کی صدر معلمہ گایتری سورٹی نے طلبہ کی رہنمائی کی، جبکہ اس تقریب میں ادارے کے صدر ببن دادا سورٹی، اساتذہ میں رفیق سر، گوپال سر، منگیش سر، کرتیکا میڈم، مینا میڈم، جادھو میڈم، میرا میڈم و دیگر معلمات اور اساتذہ و طلبہ موجود تھے۔ میونسپل کارپوریشن کی جانب سے چلائے جانے والے عثمان پورہ اور گارکھیڑا CBSE اسکولز کی سالانہ گیدرنگ منعقد کی گئی، جس میں طلبہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ واضح ہے کہ میونسپل انتظامیہ کی جانب سے شہر میں 5 اسکول CBSE پیٹرن پر چلائے جا رہے ہیں، جن میں عثمان پورہ اور گارکھیڑا اسکولز بھی شامل ہیں۔ ان دونوں اسکولز کی سالانہ گیدرنگ سنت ایکناتھ رنگ مندر میں رکھی گئی، جس میں شعبہ تعلیم کے HOD و ڈپٹی کمشنر انکش پانڈرے چیف گیسٹ کی حیثیت سے شریک ہوئے۔ اسی طرح میونسپل ایجوکیشن آفیسر بھارت تنگوٹے، ایکسٹینشن آفیسر رام ناتھ تھورے، اسسٹنٹ پروگرامنگ آفیسر نیاندیو سانگڑے، آفس سپرنٹینڈنٹ بارہ بوٹے، پروفیسر مورے اور دیگر اسکولز کے صدر مدرسین مہمانان اعزازی کے بطور شریک ہوئے۔ اس موقع پر مہمانوں نے میونسپل اسکولوں کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا اور کہا کہ ہمارے اسکولز دیگر اسکولوں کے مقابلے میں کسی سے کم نہیں ہیں۔ ہیڈ ماسٹر ششیکانت اوباڑے اور دیگر اساتذہ کی محنت کی سراہنا کی۔ پروگرام کا آغاز مہاراشٹر گیت سے کیا گیا۔ جونیئر KG سے 5ویں جماعت تک کے طلبہ نے مختلف موضوعات پر بہترین رقص کیا، جن میں واسودیو گوندھڑ، صاف صفائی، بالی ووڈ اور حب الوطنی کے گیت بھی شامل تھے۔ اسکول کے ہونہار طلبہ میں مہمانوں کے ہاتھوں انعامات تقسیم کیے گئے۔ گیدرنگ کو کامیاب بنانے میں اشونی لوہار، رتوجا پگارے، زویریا شیخ، نیلم پریملو اور دیگر نے اہم رول ادا کیا۔ پوجا کماری و سغرا جعفری نے پروگرام کی نظامت کی، جبکہ اپرنا ٹھاکر نے شکریہ کی رسم ادا کی۔ والوج کے مدر ٹیریسا انگلش اسکول اور مہاراشٹرا مراٹھی اسکول کے 10ویں کے طلباء کو وداعیہ دیا گیا۔ یہ تقریب ادارے کے صدر نوی پٹیل کی صدارت میں منعقد کی گئی۔ یہ پروگرام بروز جمعہ 14 فروری کو منعقد ہوا، جس میں ہر 2 اسکول کے 10ویں جماعت کے طلباء کو وداعیہ دیا گیا۔ سوسائٹی کے صدر اور راشٹروادی کانگریس پارٹی اجیت پوار گروپ کے ضلع جنرل سیکرٹری نبی پٹیل کی صدارت میں منعقد ہوئے۔ اس پروگرام میں دیگر مہمانان میں گرام پنچایت والوج کی ممبر سعیدہ بھابی پٹھان، بھاجپا کے ضلع نائب صدر سید کبیر، راشٹروادی کانگریس پارٹی اجیت پوار کے ضلع شہر سیکرٹری چھوٹو پٹیل پروگرام میں شریک تھے۔ سبھی شرکاء نے 10ویں کے طلباء کو آئندہ کامیاب مستقبل کی نیک تمنائیں پیش کی اور کامیاب زندگی کے لیے رہنمائی کی۔ اس موقع پر اسکول کے صدر مدرس افسر پٹیل DS کالے بھی پروگرام میں شریک ہوئے۔ پروگرام کی کامیابی کے لیے دونوں اسکولوں کے اساتذہ و معلمات اور غیر تدریسی عملے نے خوب محنت کی اور اپنا تعاون پیش کیا۔ ज्यावेळेस आम्ही कॉलेजला असताना कॉलेजला गॅदरिंग असते आणि त्या गॅदरिंग मध्ये एके वेळेस वर्षा उसगावकर यांना बोलवण्यात आलं। वर्षा उसगावकर यांना सर्वजण ओळखतात। वर्षा उसगावकर यांना बोलवण्यात आलं आणि वर्षा उसगावकर आम्हाला मार्गदर्शन करत असताना म्हणाल्या की तुम्ही काय करा, एक रोल मॉडेल समोर ठेवा, तुम्हाला काय बनायचंय। आता वर्गात समजा 60 विद्यार्थी असतील, 80 विद्यार्थी असतील, 90 विद्यार्थी असतील, तर ते सर्वच विद्यार्थी सक्सेस होत नाही। आपलं ध्येय सर्व विद्यार्थी पूर्ण करत नाही, परंतु तिने त्या वर्षा उसगावकर यांनी सांगितलं की आपल्या समोर एक रोल मॉडेल ठेवा, मला काय बनायचंय। आता इथं आमचे मित्र छोटे साहेबांनी सांगितलं की आपल्या उकिरडे सरांचे भाऊ MPSC परीक्षा पास झाले। पैठन ST डेपो को 9 नई बसेस फराहम की गई हैं, जिस पर मुसाफिरों ने खुशी और इत्मीनान का इजहार किया है।
बताया जाता है कि पैठन के बस डिपो को ये 10 नई बसें यहाँ के रुकन असेंबली विलास भुमरे की कोशिशों से हासिल हुई हैं। BS6 इस किस्म की नई बसों का जुमा के रोज बाजार समिति के सभापति राजू नाना भुमरे और पाचोड़ के सरपंच शिवराज भुमरे के हाथों लोकार्पण किया गया। जबकि इस प्रोग्राम में पैठन ST डिपो के मैनेजर गजानन मुंडे ने ST की जानिब से दोनों मेहमानों का इस्तकबाल किया। ऐयार है कि पैठन डिपो की कमोबेश 40 बसें खस्ता हाल हो चुकी हैं और इन्हीं बसों से मुसाफिर बर्दारी की जा रही है, जिसके सबब मुसाफिरों को कई मुश्किलात और परेशानियों का सामना अक्सर करना पड़ता है। इन परेशानियों को देखते हुए MLA भुमरे ने रियासती हुकूमत से नुमाइंदगी की, जो समरावर साबित हुई और अब इन नई 10 बसों से खिदमत में काफी बेहतरी आएगी, इस तरह का इजहार ख्याल किया जा रहा है, जिस पर मुसाफिरों ने भी खुशी का इजहार किया है। पैठन के सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर के दफ्तर पर नए क़वानीन से मुताल्लिक़ अवामी बेदारी के लिए एक वर्कशॉप मुनक़िद किया गया। वाज़ेह हो कि हाल ही में मरकज़ी हुकूमत ने कई पुराने व अंग्रेज़ों के दौर के मुरवजा कवानीन में तरमीम की है या उन्हें बदल दिया है और नए कवानीन नाफिज किए हैं। पैठन में SDPO डॉक्टर सिद्धेश्वर भूरे की रहनुमाई में पाचोड़ पुलिस थाना के तहत पुलिस पाटिलों, ग्राम सुरक्षा दल, मुख्तलिफ त्यौहार व उत्सव समितियों के सुदूर ज़िम्मेदारान, पुलिस मुलाजिमीन और सहाफ़ियों की मौजूदगी में इन नए व तब्दील शुदा कवानीन भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 इन तीनों कवानीन से मुताल्लिक एडवोकेट धायकर ने मालूमात फराहम की। इस मौके पर API शरद चंद्र रोडगे, PSI राम बारहाते, ज्ञानेश्वर राडकर व दीगर मौजूद थे। जबकि दूसरे शुरका में पुलिस थाना हुदूद के पुलिस पाटिल, सहाफ़ी और त्यौहार व उत्सव समितियों के सुदूर जिम्मेदारान व दीगर मौजूद थे। जुज़ाम से मुताल्लिक़ बेदारी मुहिम के तहत जालना में मैराथन दौड़ मुनक़िद की गई। वाज़ेह हो कि छूत की बीमारी समझे जाने वाले इस तकलीफदेह मर्ज जुज़ाम से मुताल्लिक़ अवाम में बेदारी का पैगाम आम करने की गर्ज से 30 जनवरी से 13 फरवरी तक जुज़ाम से छुटकारा व बचाव मुहिम मनाई गई। इस दौरान जुज़ाम के मर्ज से मुताल्लिक़ अवामी बेदारी के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बरसी के मौके पर ओपन रन फॉर लेप्रेसी मैराथन मुकाबले का इनेकाद किया गया। 13 फरवरी को हुए इस मुकाबले का इफ्तिताह असिस्टेंट जिला कलेक्टर पुलकित सिंह के हाथों हरी झंडी दिखाकर किया गया। इस दौड़ का आगाज जालना जिला सिविल अस्पताल से किया गया। ये रैली जिला परिषद, जिला अदालत के रास्ते, अंबड़, चौपुली और मुख्तलिफ रास्तों से होकर डिप्टी डायरेक्टर सेहत खिदमत लेप्रेसी के दफ्तर पर जाकर खत्म हुई। इस मैराथन मुकाबले में मर्दों के जुमरे में वैभव राजेंद्र शिंदे, आकाश रामेश्वर राठौड़ और सचिन मोहन चौहान बितरतीब अव्वल, दुआम व सुअम इनाम के हकदार करार पाए। इसी तरह खवातीन के जुमरे से प्रियंका लालसू ओक्सा, शुभांगी वैजनाथ मसलेकर और वैष्णवी बलीराम सोनटक के अव्वल, दुआम व सुअम रहे। मर्द और खवातीन जुमरे को अव्वल 4000, दुअम 2500 और सुअम 1500 रुपये इनाम और सिपासनामे अता किए गए। मुसल्लह लुटेरों ने मॉर्निंग वॉक कर रहे शख्स को चाकू दिखाकर लूट लिया। ये वारदात बीड़ बाईपास रोड पर पेश आई है। ये मामला सातारा पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। तफसीलात के मुताबिक शहर के बीड़ बाईपास रोड धुलिया शोलापुर हाईवे पर रोजाना के अपने मामूल के मुताबिक हेमंत रामचंद्र पुरी मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। वो जब चहलकदमी करते हुए यहाँ वाक़े SRPF के पेट्रोल पंप के करीब आए तो उनके पीछे की सिमत से एक मोटरसाइकिल पर 3 अनजान लोग आए और गाड़ी पर से उतरकर हेमंत के करीब आकर उनके गले से कोयता लगाकर उन्हें खौफजदा कर दिया और उनकी उंगली में पहनी अंगूठी, जिसकी कीमत लगभग 30,000 रुपये बतलाई गई, उन लुटेरों ने छीन ली और वहां से फरार हो गए। घबराई हुई हालत में हेमंत सातारा पुलिस थाना पहुंचे और अपनी फरियाद दाखिल करवाई। इस मामले की मजीद जांच PSI भंडारे कर रहे हैं। जिला जालना के मजाफात साकड़ गांव में गांजे की खेती करने वाले एक किसान को जालना क्राइम ब्रांच पुलिस और घनसावंगी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ताल्लुका घनसावंगी के मजाफात साकर गांव में भास्कर मानिक माने
नामी किसान ने अपने खेत में गांजे की काश्त की। ये इत्तला मकामी क्राइम ब्रांच पुलिस को मिली, जिस पर जालना क्राइम ब्रांच पुलिस और घनसांगी पुलिस स्टेशन के अफसरान मुलाजिमीन ने साकल गांव में भास्कर मानिक माने के खेत पर छापा मारा तो पता चला कि भास्कर ने अपने खेत में गांजे के 22 झाड़ लगाए हैं, जिनका वजन 5 किलो 464 ग्राम है और उसकी बाजार की कीमत 54,640 रुपये है, जिस पर पुलिस ने मजकूरा गांजा के पौधे जब्त कर लिए और घनसांगी पुलिस स्टेशन में भास्कर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। ये कार्रवाई एसपी अजय कुमार बंसल, एडिशनल एसपी आयुष नुपानी और अंबड़ के डिप्टी डिविजनल पुलिस ऑफिसर विशाल खांबे की रहनुमाई में क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर पंकज जाधव, घनसांगी पुलिस स्टेशन के कारगुजार इंस्पेक्टर केतन राठौड़, पीएसआई राजेंद्र वाघ, गोपाल गौशिक, फुलचंद गौहाने और दीगर ने अंजाम दी। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हुकूमत के पोस्टल डिपार्टमेंट की निजीकारी के फैसले से मुताल्लिक मुलाजमीन नाराज, पोस्टल एम्प्लॉइज यूनियन की जानिब से किया गया आज जोरदार एहतजाज। शहर में सफाई इंतजामात का जायजा लेने किसी भी वक्त आ सकती है मरकज की टीम, घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ ने सफाई इंस्पेक्टर्स को किया खबरदार और सफाई कामों पर तवज्जो देने का दिया मशवरा। पैठन एसटी डिपो को मिली 10 नई बसेस, अवाम में खुशी की लहर, बाजार समिति के चेयरमैन और पाचोड़ के सरपंच के हाथों किया गया उनका लोकार्पण। और जुज़ाम जैसी जानलेवा बीमारी से मुताल्लिक़ अवाम में बेदारी पैदा करने जालना में मुनक़िद की गई मैराथन दौड़, रन फॉर लेप्रेसी को ज़िला कलेक्टर ने दिखाई हरी झंडी और अवाम को दिए नेक पैगामात। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं क़ाज़ी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।